Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. 18 anyos nga biker nga mihimo og delikadong stunt sa karsada gipatawag sa LGU. Babaeng rider nga nag-stunt usab sa karsada gipangita sa LTO. Duha ka mga barangay sa Mabinay, Negros Oriental giatake og daghang langaw. Ug katakos sa pagresponde og alarma sa kapulisan sa Mandawi City nasukod. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. 18 anyos nga biker nga nakuhaan og video nga mihimo og mga delikadong stunt sa karsada mitahan kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian ug nangayo og pasaylo. Ang kinatibukang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses gibutyag sa 18 anyos nga biker nga nabuhat niya kini human siya galgala sa iyang mga kaubang biker. Ug iyang giangkon nga dili kini ang unang insidente. Ang aning Ang labing awahing insidente nahitabo sa may Masiwa, Marigondon niadtong Lunes pasado alas 6 sa gabii diin makita ang 18 anyos nga biker nga nag-helmet ug misugat sa usa ka wing van ug milihay dihang naduol na ang van. Human nag-viral ang video sukad kagahapon, nanawagan dayon si Mayor Junard Ahongtian sa iyang social media page ug kaganihang buntag mipatimaw ang naasoyng biker sa Lapu-Lapu City Hall ug mitahan sa mayor uban sa iyang pamilya. Matod sa iyang maguwang, mismo sila nga iyang pamilya nakugang human nakita na lang nila sa social media ang delikadong stunt nga gihimo sa ilang manghod. Gani tungod sa kalagot ug kabalaka, wa malikayi sa igsuong lalaki ug sa ilang amahan nga madapatan ang maong biker tungod sa iyang gibuhat. Busa, sila na mismo ang mihukom nga dadon ang naasong 18 anyos nilang manghod aron pa pangayon og pasaylo ngadto sa mayor. Nagawa man jud mi nagpuwang ani everyday anang ipahimangno ana yung bike pero tungod sa yung mga friends nga wa gid mi kailaman gid ana yung mga friends kung kinsa na sila nya dili pa pud to friend niya ang nag-post ang nag-video mo tungon din nga kanang nganong imo man tong gibuhat first of all. Yes. Sa hangyo sa iyang pamilya alang sa ilang seguridad, wa na ibutyag ang iyang identity. Nganong gibuhat nimo? Say Izon kanang katong adlaw kay padong na may uli ato. Ne, kaman katong kuan di unta ko mobuhat ato ne sa akong amigo manggod kay ginanay kalipay pasikat pero ang kanang pasikat kay dili pasikat sa media. Kuan ra kanang sa muarang kalingaw ra ba. Mo to napugos ra pug ko gi kuan ko nagigalgal jud ko maayo. Sige kanang kuan ana buhat ana. Moto akong nabuhat. Matod sa 18 anyos nga biker, 5 ka tuig na siyang nahilig sa pagbisikleta ug nagpasakop na sa bike community dinhi sa Subo. Ug sugod niadtong Pebrero, gisugdan na nila ang mga stunt sa karsada. Gani sa laing video nga gi-share usab sa page sa mayor, makita ang naasoyng biker nga wa mag-helmet ug misuway pagsugat sa usa ka modern PUJ. Giangko niyang human na viral ang video sa iyang gihimong stunt sa karsada, diha pa siya gibati og kahadlok ug nagbasol. He is already in a legal age. Kung iya pag-umusbunto ang maong gibuhat, we have a lot of CCTV cameras na itong buhato. Pwede kinato siyang mafailan ng kaso. We will refer this to our legal team. Gihimugatan sa mayor ang parehong risgo ngadto sa 18 anyos nga biker ug sa motorista nga maamong unya sa mga stunts niini. Busa na ngayo og pasaylo ang naasoyng biker. Ngayo pasensya sa nabuhat ako pag atong initaboa. Sorry kayo katong truck. Ngayo ko pasaylo pod sa gibuhat pod o ang katong mga bikers pod ayaw sunda ang gibuhat kay delikado to siya.
Ses subay sa maong hitabo, ipatawag usab ni Mayor Junard Akongtian ang uban pang mga kaubang biker ni ini aron mapasabot sila kabahin sa road safety, ilabi na human gibutyag sa 18 anyos nga biker nga may mga kauban pa sila sa grupo nga nanag-edad og 12 ug 13 anyos. Ses, Dagang salamat, Luan May Rondina. Samtang ni Alisay laing nagpabadlong usab sa kadalanan, giisyuhan og show cause order sa Land Transportation Office kining usa ka babaeng rider nga daw nagpasikat man hinuon samtang nagdrive sa motorsiklo. Niyang report ni Nico Sereno. Kini ang nag-viral nga video kabahin sa gihulagway nga delikadong stunt sa usa ka motorcycle rider. Makita ni ini ang babaeng nagmaneho pag-una okay pa man unta ang dinaganan sa highway sa Mandaue City. Apan pagkataod-taod daw sa mihimo na kini og peligro nga stunt. Gibuhian ang manobela, mi posisyon sa kilid ug taod-taod misayaw pa makadyot. Paghulagway sa mga otoridad, delikado ang gihimo ni ini. Inani nga klase na gihimo sa usa ka motorista sa dalan is very dangerous kay aside sa posibleng madisgrasya na makahimog inani nga stunt, makadisgrasya sa iyang kaugalingon o makadisgrasya sa posible sa uban. Sa ilang bahin ang Land Transportation Office nag-imbestigar na sab. Mi-issue sila og show cause order sa babaeng registered owner sa maong motorsiklo. Niadtong Biyernes, gimanduan ni LTO Regional Director Glenn Galario ang maong babay nga mo-appear sa ilang opisina sa Cebu City. Paghulagway niya, ang gihimo sa driver, violation sa Republic Act 4136 o reckless driving. Mag-atubang og administrative sanctions ang rider ug posibleng mapahamtangan og temporary suspension sa driver's license ug uban nga mga penalties. Giauhag ni Director Galario ang tanang motorista i-prioritize ang road safety sa tanang higayon. Ug matud niya, ang mga dangerous driving behavior wala gitolerate sa LTO ug mapahamtangan gyud og silot ang mga muhimo niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Menor de edad ang gigamit kuno sa pagpangripak og drogas. Kini ang impormasyong nadawat og giimbestigahan sa NBI ning usa ka suspitsadong drug pusher nga ilang nasikop. Niyang report ni Nico Sereno. Nagkatag ang mga pakete sa gituuhang shabu, lakip na mga kwartang ginudahang halin sa pagpamaligya. Kini ang naabtan sa mga sakop sa NBI Cebu District Office sa ilang girumbo nga payag sa may sitio Manga, Barangay Tisa, Cebu City. Nadakpan ang 30 anyos nga lalaking target sa giingong pagpamaligya. Matud sa NBI, nakadawat sila og impormasyon nga may mga minor de edad nga gigamit sa pagparipak. Yang gina-enlisting ng mga minor, female, specifically female minors, as reported, pulido daw mo repack. So, in exchange for some amount of money, packing shabu, no? So this is quite alarming, and that's why we have that urgent instruction to conduct appropriate action and the rescue of these alleged minors. Sa operasyon may naatlan nga usa ka 16 anyos nga dalagang buntis pa. Di pa hinon maestablisyar kung nalakip ba kini sa pagpamaligya. Apan sa drug testing, sa duha nga nakustodiya, ang babay ang nagpositibo sa paggamit og shabu. Samtang moabot sa 240,000 pesos nga balor sa drogas tanan ang nakumpiskar. So daghan-daghan ang nakuha kay bago sa daw abot ang iyang supply. Sa interview sa mga tigbalita, giangkon sa dinakpan ang pagpamaligya. Apan mihimakak sa aligasyon sa gihimo sa minor de edad. Karon pa ko nakasaway bago pa. Pag-hire og mga minors sa usan ka tinuod sila kay mga assistant wala si Ray. Batang babae. Di na tinuod mga barkada ra nako. Sa wala pa kong ligyan anan jud mi sa kumbalay standby. Giandam na ang kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act batok sa dinakpan. Lakip na ang Section 15 o pagkapositibo sa paggamit og drogas sa minor de edad. Nakig-coordinate na sabang NBI sa taga DSWD bahin kaniya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Pasidaan sa mga viewers kay sensitibo kining video, giatake og langaw ang merkadong publiko sa barangay Lumbangan sa lungsod sa Mabinay sa lalawigan sa Negros Oriental. Alang sa detalye, ani ang report ni Mark Reggie Abella. Daw gihasi sa mga langaw ang merkado publiko sa barangay Lumbangan sa lungsod sa Mabinay, mabaligya ang buwadman o bisan unsa. Mihugpa usab ang mga langaw sa mga sahod o bisan sa bungbong. Bisan ang gaaso nga linungag nga kanon, gilangaw gihapon. Ang paghugpa sa mga langaw nakapaalarma sa lokal nga kagamhanan sa lungsod. Gawas sa Lumbangan, gihugpaan usab sa langaw ang barangay Panyabonan. Subay niini, mipahigan og joint inspection ang Department of Health, Municipal Environment and Natural Resources Office, Rural Health Unit ug Mabinay Police sa mga poultry farm sa Dapit. Tumong sa inspeksyon ang pagsuta ang hinungdan sa pagdagsa sa mga langaw. Sa 5 ka mga poultry farms, usa lang ang nasutang gigikanan sa mga langaw. Nahimutang kini sa utlanan sa barangay Panyabonan ug Lumbangan. Giingong nabuslot kuno ang screen sa farm nga mo'y giagian sa mga langaw pasud og pagawas sa farm. Gisubay sa GMA Integrated News ang pagkuha sa habig sa tagduma sa poultry farm apan nagdumili kini pagluwad og pamahayag. Giangkon sa caretaker sa farm nga wala pa sila makapalimpyo og tarong human makapahigayon og harvest. Misaan hinuon sila nga humanon nila ang paglimpyo sa farm. Giauhag ni Dr. Ernest Oy sa Mabinay Rural Health Unit ang tigduma sa farm nga limpyuhan ang farm sa labing daling panahon. Gidid-an na una sila makapamuhi og mga manok hangtod nga masulbad ang suliran. Nabalaka si Oy nga posibleng musangpot sa mga sakit kung magdugay-dugay paglimpyo ang maong farm. Sa pagkakaron, wala pa nadawat nga mga taho nga nangasakit tungod sa pagdagsa sa mga langaw. Langaw na jud, dahang langaw. Dugay-dugay naman eh. Gahulak ra bisig payapas. Wala na pud minireklamo. Tama pa mo wala karon jud may baga ka istanan. Sir, so far ang langaw dili sa public market. Wa may kabalog sa hindungdan ang istorya sa mga tao, sir, ug mag-harvest kuno sila og sa manukan mo kuno ni yun ani nga mugawas. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Usa ka 65 anyos nga langyaw nag-amok kay manok igtatari na pildi. Samtang usa ka 44 anyos nga inahan gisagpa sa silingan tungod lang sa away sa binuhing iro. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Tingkagol sa prisuhan kining 65 anyos nga American national human ireklamo sa mga trabahante sa usa ka cockpit arena sa barangay Tabunok, Talisay City. Matod di Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga gi-citizen arrest ang maong langyaw human mag-amok ug miguba sa pipila ka mga gamit. Matod pa nasuko kini og di kadawat nga napildi ang gigam nga manok igtatari ug nga napildi pa usab kini og posta nga kapin sa 30,000 pesos. Dali usab day nakaresponde ang mga pulis ug nadala kini sa police station ang maong langyaw alang sa kasong malicious mischief. Malicious mischief kay napildi lagi ni ang American National. Napildi siya, nasuko siya sa resulta sa sabong nang hagis dito, nang hagis na ay mga butang na naguba. Sa labing ulahing taho nagkasinabot ra matod pa ang langyaw ug ang nagmanage sa sabungan ug wa nay kasong ipasaka. Samtang usa ka 44 anyos nga inahan ang nagpablatter kay gisagpa matod siya sa iyang silingang babae sa barangay Lagtang. Sa iyang pagduol sa buhatan ni Maramag, saysay niya nga usa ka buwan pa lang sila sa lugar ug kagabi na uligikan sa tindahan ng duha niya ka anak nga naghilak kay gigukod og diriyot matod pa kini mapaaki sa iro nga wa hikti. Sa dihang gikumpronta sa inahan ang tag-iya sa iro, matod pa siya na usab ang hapit mapaaki sa iro, hinungdan nga gibato niya ang iro apan wa maigo. Dinhina na itabo ang tinubagay hangtod nga gisagpang inahan sa tag-iya sa iro. Nagpakain na ako, so pumunta ako dun sa may-ari ng aso. Sinabihan ko yung may-ari na pakitali naman yung aso nyo. So, ang dinidiin niya sa akin, bakit ko daw binato yung gate nila? Hindi ko binato yung gate nyo. Ang binato ko ay yung aso nyo. Kasi malapit na rin niya akong kagatin. Puro sigido mo pasaka og kaso ang inahan o grave threat o slander by deed. Sa mga Talisaynon nga, we need to take responsibility sa ato ang mga pets. If we cannot train them, we need to be sensitive po sa others nga na posibilidad nga mahadlok ba. Dili tanang tao is dili nga pet friendly. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Parayong naghimo og simulation exercise ang kapulisan sa Mandawi. Pagsukod sa gipaspaso nila pagresponde og alarma
Sa usa ka gihimo nila karong adlaw, nakaabot ang mga pulis kapin sa 4 minutos. Ang report ni Nico Sereno. Sa usa ka simulation exercise, gidapit ni Mandawi Police City Director Police Colonel Cirilo Acosta ang mga sakop sa media magpili og lugar bisan asa sa syudad nga parespondian sa ilang personnel. Human magsabot ang mga tigbalita, among gitunol ang lokasyon sa alarma kumbaga adto sa barangay Kanduman. The alarm is 10:16. I repeat, the alarm is 10:16. Send units to Angelicum Garden. I repeat, send units to Angelicum Garden Cemetery. Dihang nadawat ang komunikasyon, wa maglangan ang mga pulis. Gikan sa MCPO headquarters, gimonitor ang live streaming sa body cameras sa mga Motorcycle Response Unit Police. Samtang nagdagan ang timer, padayong gi-update ang mga responders, lokasyon nila, kinsay unang makaabot ug status sa alarma. Human sa 4 minutes ug 21 seconds, nakaabot ang unang nakaresponde. Nagsunod-sunod sa hinuon pag-abot ang uban pa nga mga pulis pagkahuman, butang nga gihangop sa city director. Dapat ang kapulisan ay within reach ng mga ating mamamayan in any situation po. As you have observed, medyo malayo yung ating area with our challenges of traffic and everything. We have arrived at 4 minutes 21 seconds. Kini ang deployment monitoring map sa tibok jurisdiksyon sa Mandawi City. Makita ang lokasyon kung asa ang mga pulis. Sa mga police stations, outposts, patrol cars, bisan ang mga pulis nga anaa sa field duties. Matod sa city director, mas gihigpitan ang deployment sa field bisan admin personnel dunay ingon ani nga tahas. Para sa usa ka dakong syudad sama sa Mandawi, aminado ang kapulisan nga daghan og hagit aron nga makahatag sila sa insakto nga response time sa matag alarma. Apan gipasalig nila nga ila kining paningkamutan makahatag sa insaktong serbisyo sa mga Mandawihanon. Traffic, sir. That's why we utilize motorcycles. Even as our regional director has instructed us to form another team for bicycle. So that yung alleyways, yung medyo makitid na eskinita, we can... Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ang naangol human matumba ang delivery truck ug milahos sa bungaw sa Sitio Bangker, Barangay Tapon, Dalagit. Naangol ang 52 anyos nga driver ug 42 anyos nga pahinanti niini. Matud pa sa driver, gikan sila sa Barangay Mantalungon, Dalagit ug padung naunta sa lungsod sa Argao aron mo pauli. Apan pag-abot ni ini sa kurba dahong dapit sa dalan, giingong wala na mo paak ang brake, maong walay laing nahimo ang driver ug gilahos na lang sa bungaw aron dili na mo sangpot ug laing aksidente. Nakaangkon og pangus ang driver sa truck samtang samdan sa iyang ulo ang pahinante nga gidala sa tambalanan. Niadtong Sabado lang nag-normalize na ang supply sa kuryente sa Siquijor. Apan nakasinati lang og mga power outage niadtong Lunes ug ngano kaha. Atong sayran sa report ni Femri Dumabo. Nag-normalize na ang supply sa kuryente sa probinsya sa Siquijor. Human niabot nitong weekend ang 2 megawatts nga generator set gikan sa Palawan nga mao'y magsilbing backup kung adunay pagpalyara sa mga planta sa Siquijor Island Power Corporation Concept Core. Kining gibutyag ni Procelco General Manager Glenn Galvan. Apan taliwala sa maong kalambuan, nakasinati gihapon og power outage ang pipila ka bahin sa lalawigan sa Siquijor niadtong Lunes sa buntag. Human nga duha ka generator unit sa Sepcor ang naguba. Usa niini sa Tignaw Lazi ug ang usa nahimutang sa Kandanay, Siquijor. Moabot sa 2.7 megawatts ang nakulang sa pagkaguba sa duha.
O kaya naalang sa 1.8 megawatts ang mahimong masupply sa generator set, hinungdad nga pipila kadapit gyud sa lalawigan ang nakasinati og brownout. Hinuon pasado alas 8 sa buntag ug alas 12 sa adto niadtong Lunes, nag-operational na ang duha ka generator unit. Ginamit yun ng Saturday evening kasi inano lang yun para pang back up lang yun kung magkulang si core. Kasi 2.7 kasi yung kulang. Gipasalig ni Galvan nga normal na ang supply sa kuryente sa tibuok lalawigan. Apan nihangyo siya sa publiko nga sabton usab kun makasinati gihapon ng mga power outage tungod sa usahay kabati sa panahon ug sa mga maintenance sa mga planta. Sa lahat ng mga consumers ng City Hall, sana po maunawaan natin na nasa off-grid tayo. Ang supply natin ay sa planta talaga nanggaling. So kapag may masira, hindi talaga maiwasan na mayroon tayong mga outages. Uban ni Clans gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giasikaso na ang piyansa sa lalaki nga nadakpan sa taga-NBI human giingong nag-manufacture og mga peke nga dokumento. Niadtong Hunyo 5, milusad og operasyon ang taga-NBI Cebu District Office sa downtown Cebu City. Human makadawat og impormasyon sa pagtanyag ug paghimo og peke nga dokumento. May nagpakaaron ingnong customer nga mikuha sa mga fake documents ug mga IDs. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang ubay-ubay nga counterfeit IDs. Napasakaan na og kasong falsification of public documents ang suspect nga anaapa sa kustudiya sa NBI. Bag-uhay lang nakagawas ang information sa kaso ug girekomendar nga isangat sa korte. Gitugtan ang dinakpan nga makapiyansa og 36,000 pesos. Nga giasikaso na usab niya kinsa nagmahay. Lahat ng government-issued ID ginagawa niya. Tingnan mo naman ano mangyayari sa isang kliyente niya na gumagamit ng isang falsified document. So, damay din sa kalukuhan na ginagawa niya. Kasi alam mo naman sa falsification, those who is in possession of falsified document are deemed to be the falsifier. May mga individuals na mo resort o kaning mga fake na IDs. So, it diminishes the integrity of our public documents, ang atong mga government-issued ID. Type lang ng mga legal na dokumento. Mga live birth, mga delayed baron or bagong na tao, mga deed of sales motor, mga lang ganyan itong pangdawaton. Dinataan ng mga extracurricular na business. Patay na dihang nakitaan ang magtiayon sud sa ilang balay sa Sitio Talong, Barangay Liluan, Ormoc City, kaganihang buntag. Gituhuan sa kapulisan nga gikawatan ang mga biktima nga giila nga sila si Thomas Lombard, 81 anyos, usa ka langyaw, ug asawa niini nga si Sarah Lombard. Ang igsuon sa babaeng biktima ang nakadiskubre sa mga biktima ug daling nagpakitabang sa mga tawo. Naabdan sa kapulisan nga nagkagubot ang mga gamit sud sa balay. Indikasyon nga posibleng gikawatan ang mga biktima kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban. Matod sa kinamanghurang igsuon sa biktimang si Sara, pensyonado ang magtiayon ug gani nagkobra sila sa miaging adlaw. Walay CCTV sa balay ug wa usab sila'y kauban. Midugang ang igsuon nga adunay gipatrabaho ang magtiayon sa likod sa ilang balay. Ang nauna nga trabahante gipulihan sa wala masayri nga hinungdan. Matod ni Police Major Omar Roel Cartalia, ang hepe sa Police Station 3, person of interest nila ang naunang trabahante sa mga biktima. Sa pakisusi, posibleng miagi ang sospek sa giputol nga cyclone wire sa Coral. Nahabilin pa ang ubang butang nga gikawat sa mga sospek. Mga alas 7 kapin ang kanang silingan namo sa gabi igapon. Gabi igapon nakabati nagbuto. Usa ka buto. Na may basiyuda. Usa ka buto. Posible si ang giuna ato si Uncle Tam kay murag na may inig-anan sa kuan. Kay dako man si Uncle Tam, lisod man to nimo kuan mo una siguro tong lagbirahan. Usa na si ate siguro. Mga kapuso, aduna na mga swerteng mananaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Ano ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize na 75,000 pesos. Alam nyo ba na may isang mananalo ng 75,000 pesos? Usa sa mga
mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar nga midaog sa week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod sa July 11 karong tuiga ang deadline. Unsa pa inyong gipaabot, apil na kay tingali kamuna ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga kapuso, i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa mga midaog ug mag-amping ta sa fake information. Nahilis na ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa sa milabayng mga adlaw. Apan adunay bag-ong naumol nga daotang panahon. Anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug katapusan kining nabantayan sa kadagatan habig sa Pangasinan. Matod sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo apan mohatod kini sa mga pag-uwan-uwan. Samtang padayong nagpasulabi usab ang easterlies. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Nasikop ang 44 anyos nga mananagatog panday sa Talisay City kagabi human masakmiti og granada og way lisensyang 38 kalibre nga armas sa panimay niini sa Barangay Puok, Talisay City. Nangunay mismo ang hepe sa kapulisan, Police Lieutenant Colonel Myla Maramag sa pagpatuman sa search warrant human kining reklamo sa mga concerned citizens sa miagi tuig pa. Matod pa, gitak-in sa sospek ang armas, ipanghambog og gamiton usahay sa pagpanghadlok. Matod sa sospek, nagtinir siya sa nasakpit nga granada o armas alang sa seguridad. Sa pag-background check sa kapulisan, gingong nalambigit siya sa pagpamaligya o ginadili nga drugas. Ma-question gud kay na siya bagong TV, na siya mga mga butang ba niya. Gamay ra kayo ang iyang kuan niya. Space o niya, kuan ka nang para lang jud kuno na siya mga kontra for his safety lang kuno og sa iyang pamilya. Ana gud siya daghang reklamo pod sa barangay. Nasikop sa mga sakop sa Mobile Patrol Unit ang 28 anyos nga lalaking trabahante sa meat section sa Carbon Public Market. Human pa sa ngiling ng labni ug bag sa usa ka 77 anyos nga byuda. Diha sa may Fidel Rosario Street, Barangay Camagayan, Cebu City. Gipaubos sa CT scan ang senior citizen nga biktima human malamba og samdan ang iyang ulo dihang gilabni ang iyang bag. Giangkon sa suspetsado ang krimen ug mitataw nga nahimo niya kini tungod sa kagutom. Wala ko'y kung kaon. Tuan, nutup ni hapon wala ko'y kaon. Nasakmi sa Lapu-Lapu City Police ang 3.5 billion pesos nga balor sa gituhang shabu gikan sa duha ka mga lalaking taga Lanao del Norte atol sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police sa sitio Pakpakan, Barangay Basak. Gilang duha ka mga didakpan nga mga newly identified high-value individual nga makabaligya og tunga sa kilo sa gituhang shabu matag semana. Ang mga suspitsado nga nag-edad og 27 ug 28 anyos bag-o lang namuyo sa sitio Iba sa maong gihapong barangay. Sulod sa dulan usa ka buwan nga gi-surveillance ang gihimo sa Lapu-Lapu City Police ug nasayran nga taga Lapu-Lapu City raw sa mga customer sa duha ka mga didakpan. Giangkon sa duhang ilang kalabigitan sa illegal nga drugas apan mihimakak sa gidaganon sa drugas nga nasakbit nga gideklarar sa kapulisan. Initially, gi-reveal nila nga ang ilang source is naara sa diri sa lugar. Nagi mas dako nila nga source nga bagsakan na sila og half kilo per week. 32 anyos nga babaeng manindahay sa Carbon Market gipusil sa wa pa mailing sospek pasado alas 3 kaganihang kadlawon sa may P. Gulia Street sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa Cebu City Police nasuta sa investigasyon nga ang biktima nagduwa og scatter usa ka mobile gambling daplin sa dalan dihang gipusil. Matud pa, duha ka mga nagmotorsiklo nga mga lalaki ang mihunong siyang atubangan ug usa kanila mipusil sa biktima. Dayon sibat sa dapit. Tulo ka anggulo ang gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen. Usa niini ang pagka-market vendor, kalambigitan sa sugal o bakaha illegal nga drogas. Gisubay usab karon sa kapulisan ang mga kuha sa CCTV footage sa dapit aron pag-ila sa mga sospek ug pagsikop kanila. Gida ang biktima sa tambalanan o kasamtangan karong nagpaalib. Conduct o backtracking ng ato ang mga investigador. So hopefully, with all the circumstantial evidence we can piece together,
ato ang ma-identify kung kinsa gyud assailants ani nga victim. Responsive governance, transparency, and accountability ang lakip sa mga gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor-elect Cindy King Chan sa iyang unyang paglingkod karong Hunyo 30 sa hapon. Kini ang usa sa mga gipalanog ni Chan sa iyang pamahayag atol sa 64th Charter Day celebration sa Dakbayan kagahapong adlaw, Hunyo 17. Samtang gipasalig usab ni Congressman-elect Junard Ahong Chan nga padayuno ni ini ang mga nasugdan nga mga proyekto sa iyang kapikas. Ilabi na ang mga national projects nga wa pa nasugdi. Usak nga espesyal nga programa ang gihimo sa lokal nga kagamhanan sa Hoops Dome kagahapon subay sa kasaulugan sa Charter Celebration. Atol sa kalihukan, gipasidunggan ang mga barangay national passers sa Seal of Good Local Governance, mga retirees nga mga kawani sa City Hall o mga loyalty awardees. Ang akong i-focus ang atong improve pagyud sa atong health services, no? Dako patag room of improvement, kabaw ta na maay na kayo ang pagdala ni Mayor, pero napag tay mga room for improvement. Isip inyong bagong kongresista, dili ako magpangikog o pangayo o pundo sa kauluhan para masolusyonan ang nagpabilin pa natong mga problema. Bukantidad sa 5.4 milyones pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit sa joint bypass operation nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 uban sa City Intelligence Unit, City Drugs Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office ug sa Naval Forces Central. Napahigayon ang pagpangronda alas 4:30 kagahapon sa hapon sa M. Lugarta Street, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue. Matud ni Lea Alcantara ang tigpamaba sa PDEA 7 nga usa sa newly identified drug personality ang nasikop nga si alias Amel, 41 anyos, e-bike driver ug taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasakmit sa iyang posisyon ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga mitimbang og 800 gramos nga gibanabanang bukantidad kapin sa 5.4 milyones pesos. Midagan sud sa duha ka semana ang pagpaniid sa sospek nga giingong makabaligya og usa ngadto sa 2 ka kilo nga shabu matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok sa sospek. Nag-iyahay karon sa pagbansay ang mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre alang sa usa ka umaabot nga dakong gubat. Natubag kagabi ang pangutana nganong milangyaw sa kalibutan sa mga tao ang karakter ni Sania Lopez nga si Danaya. Gipayla usab si Hara Cassandra sa Lereo nga gidala ni Michelle D. Luyo sa ilang kasayuran, nagkaistorya sila si Cassandra ug Bathalumang Kasyubeya nga gidala ni Solen Yusaf kabahin sa kapalaran sa anak ni Danaya nga si Gaya. Samtang nakita na ni Kasyubeya ang ikaduhang anak ni Danaya nga si Tera nga gidala ni Bianca Umali. Siya kuno ang musunod nga muluwas sa Encantadia ug tigbantay sa brilyante sa lupa. Nagbansay na usab ang mga taga Mineyave nga gipanguluhan ni Kera Mitena. Samtang sa pilot episode sa miaging Lunes, nakakuha kini og kapin sa 2.5 million views sa YouTube. Nagpasalamat ang mga nagpaluyo sa programa sa mga Encantadix sa way puas nga suporta. Usa sa kaniadto pa nagsunod sa Encantadia ang college student nga si Trixie nga excited mo tan-aw niini matag gabi pagkahuman sa 24 oras. Since 2016 sir, and kanang ang Encantadia gabi kay excited kay ko makatanaw sa pagbalik nila after 9 years. Idol kay nang ko mga sangwe sir. And sabi na sa mga sangwe nila. Powerful kay sila sir, nasa brilyante. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.